tungo ng dake, ing prosesyon ning pamaylasa ning Ginoo. San Pedro Apostol, Apostol ning Ginoo. Ing pamantok ning apostol, Simon ay anak ng Juan at kapatid ng Andres. Ing mumunang disipulo ning Ginoo, ing apostol ang mipasyag kang Jesus ing Kristo, ing anak ning Dios Amabi, king lugod na king ebanghelyo, mintaya Roma, bani panaraling maya pabalita, kaya rin ang miyukyat banwa ning Ginoo, meteo pauli ning kasal pantayanan, at mipako king krus ang makabaligtad. Uli ning kayang pamaylasa, pakalulu Ginoo pakalulu. San Pedro Apostol, ipanalangin mo kami. Ginoo manaliwayang aske, at king mula ding olibo, inyang manalangin niya yung Ginoong mitmong kapait-paitan. Mintaya Espanya, bani panaraling maya pabalita, meteo pauli ning kasal pantayanan, pepatabtab ni Batal Herod, Agripa, misa na piyesta ni pamaglagpos. Uli ning kayang pamaylasa, pakalulu Ginoo pakalulu. Santiago Mayor Apostol, panalangin mo kami. Pamanalangin ng Jesus, king mula ning Getsemani. Kaya rin ning apuna ning Ginoo, ti kinori Pedro, Juan at Tiago, king mula ding olibo, karin Getsemani, at karin si Diana ing sarili na, may nalangin niyang kapait-paitan, linwal ing dayang anting pawas, ing oras ning maragul a kalungkutan ning Ginoo, at ing oras ning maulang kapamintuan ning Ginoo. Uli ning kayang pamaylasa, pakalulu Ginoo pakalulu. Kay ba't deng linatigo, at pitunganan koronang suksok ing Ginoo. Linwali Pilato at pepakit ni Jesus, bandeng kalunusan ding tao. Dapat lalo tabang gilisak king ipakuya king krus. Uli ning kayang pamaylasa, pakalulu Ginoo pakalulu. Krus o ing Jesus Nazareno, ing Ginoo king kusang lubnang pamagdaon king sarili na, kinawal ni krus ning kasakitan, ban ikabos na katamo, king krus ning kamarinayan at kamatayan, may ikabos siya at may timawa ing tao. Uli ning kayang pamaylasa, pakalulu Ginoo pakalulu. O king krus o ing Santo Cristo, ing kamatayan, minyabye king meto ketawan, ing mapalad na kasalanan, ing kasalanan ng adan na may ngaytulit kaya katamo, king metong at alapangabos, ing Ginoo amipaku at mete ulitamo. Uli ni kayang pamaylasa, pakalulu Ginoo pakalulu. Ing Santo Entierro, king pamakisawat ng Ginoo at pamakiapos na kayakatamo, de nasa naman ning kamatayan, at king pangasubli ng mebye, alaning upaya kaya ing kamatayan. Ing karon ng Santo Entierro, metong yang masanting ang katasismo kayakatamo, mitmo yang simbolo, ding evangelista, Mateo, Marcos, Lucas at Juan, amisulat king biyede elanan ng Ginoo. Ing kordero o tupa, ang makalukluk king metong a libro, simbolo na ning kordero ng Dios asubling miye. Ing banal na espiritu, ing paraklito, ami parala kaya katamo, ban mantabe kaya katamo kapilanman. Ing maputing tela, as simbolo ning kematayan at pamanyubli ng mebye ning Ginoo. Uli ning kayang pamaylasa, pakalulu Ginoo pakalulu. Jose ning Arimatea, disipulo ning Ginoo. Kambenang Nicodemo, kinuwaring bangke ning Ginoo, at binalot de king telang pamburol, at binirire king kutkutan. Metong yang maya patao, at disipulo ning Ginoo. Uli ning kayang pamaylasa, pakalulu Ginoo pakalulu. San Jose ning Arimatea, disipulo ning Ginoo, ipanalangin mo kami. Santa Salome, disipulo ning Ginoo.
asawa ng Zebedeo at pengari ng San Juan at Santiago. Malugod na disipulo at talasuporta ning Ginoo. Metong karing babaeng minantabe makatalakad king kabitisan ning krus at may nakit king ilang laman akutkutan. Uli ning kayang pamaylasa, pakalulu Ginoo pakalulu. Santa Salome, disipulo ning Ginoo, ipanalangin mo kami. Santa Veronica, disipulo ning Ginoo, ing meto nga banal na tradisyon, sasabing ing meto nga babay, pinulis ni lupo ing Ginoo, kabang dalan king Kalbaryo. King pamaglabas ning panahon, iting babaeng iti, may yawis siyang Veronica, buri ng sabyan, totong imahe, uling ing lupa ning Ginoo, lintoy ang mipinta king bumbon, naniting babay. Uli ning kayang pamaylasa, pakalulu Ginoo pakalulu. Santa Veronica, disipulo ning Ginoo, ipanalangin mo kami. Santa Maria Atubo Magdala, disipulo ning Ginoo, apostol karing apostol. Binang masakit ng baywan ing maling pangilala kang Santa Maria Magdalena. Malambat ng mitatag king isip tamo, king metong iyang patutut o mamisaling laman o katawan. Dapot alang mababanggit king banal na kasulatan, king yapin babayang mamisaling laman. Nune, ing makasulat patungkol kayo, king ing Ginoo, pepalwalyang 7 demonyo kayo, at manibat kanita, meging disipuluya, at mababanggit king Ebanghelyo ng San Lucas. Uli ning kayang pamaylasa, pakalulu Ginoo pakalulu. Santa Maria Magdalena, apostol karing apostol, ipanalangin mo kami. Ing pakamalan ng biling apostol ning Ginoo, anak ng Zebedeo at kapatid ng Tiago, kayabe ng Pedro at Tiago, amenakit king pamanaliwanas kening Ginoo, king pamanalangin ning Ginoo, amit mong kapait-paitan king mula ding olibo. May natiling makatanod king Ginoo, anggana king Kalbaryo. Kayane penabili ning Ginoo, ing nuwa na indong Virhen Maria, karingamanong anak, oyan ni imamo, babae, oyan ing anak mo. Ing pakamala ng diling apostol ning Ginoo, amenakit king ligay na banwa, at misulat metong ebanghelyo, at king libro ning kapahayagan. Uli ning kayang pamaylasa, pakalulu Ginoo pakalulu. San Juan Evangelista at Apostol, ipanalangin mo kami. Magsalbat ay Hindu, o Mater Dolorosa, na namuwaring mas masakit pa, king ilibing may anak mo. Yon ing penamdaman ng pagsalbat ning nuwa na Hindong Virhen Maria, may tarak king tawling sundang king puso na, ing peka masakit asundang. Abayan tayo at tukyan ning Hindu, kabandalan, banketa, king pamanyubli ng mebya ning Ginoo, birakaya ng tamo naman king tula ng emunano.